Maulan na hapon mga labs. So karong kahapono na nga to dai ni Papang sa uma kay dagang kay siya trabahoon ug sa dihang ni ulan. So sa pagpaduong pa lang jud namo ni Papang mga kalabs, pas ka nagyud siyang hangina pero nindot pa man ang panahon. So mao tuwa jud mi nag-expect nga maulanan ni. Oto pag abot namo diri ni taligsik ra gyud pero smile ra gyud ta mga kalabs, ana ra gyud ang life. Oto pag abot namo diri sa payag ingani nakakusog ang ulan, nagdagan-dagan na gyud mi ni Papang. Thankful kay mi ni Papang kay bisan pa man sa kakusog sa ulan ug hangin na ami payag diri nga masilungan. Kay ugwa pa mura jud mi diri og piso nga paska na jung basa. Medyo sa libo gamay pero extra may na lang jud kay nagdala ra pug kog payong, masagang-sagang ra pud gamay nga di pud mi babasa ni Papa. Kay no choice man gyud ta kay kusog kayong ulan, hala mo ra gyud ni among trabaho ni Papang, naglingkod ra gyud mi diri para di ra gyud mi mga basa. So mao to mga pila ka minuto ni hupa ra jud ang ulan og nibanat na pud si Papang og trabaho kay daghan pa gyud siya trabahoon mga labs. So kani nga area na first passing na gyud ni siya tractor, so nagpala-pala si Papang diha og ganing medyo nagtampok nga mga yuta. Basta land prep mga kalabs, ingani jud ka bisihar ang mag-uuma. So taas kamay sa mga mag-uuma din ha. So mga pila ka minuto mga kalabs, nibalik na pud og kakusog ang uwan. So ana pud tay mahimo, ni pasilong na pud mi diri sa among payag. Kay medyo kusog na pud kaayo siya mga kalabs. Thankful jud kaayo nga naa jud mi diri munting payag ni kauma mga kalabs kay ugwa pa paska na jud namong basaa jud. So ingana kakusog ang ulan mga kalabs, ingana kakusog ang hangin. So mao jud na siya nga kanang medyo nabasa mi dinhing dapita kay kanang medyo gamay ra man gud ni among payag. Ox lang at least na atay masilungan. So ana ra jud ang kinabuhi sa mag-uuma mga kalabs. So bisan pa man aning uwan na mga kalabs, nagpahimo jud punta mapasalamaton kay paska ba jung inita no, mga pila jud ka semana taway uwan diring dapita. So thankful jud punta ana kay paska nang bugnawa atong paminaw. Kay naa gyud bay lugar nga wa jud ulan-ulan, paska gyud ang inita. So thankful ta ana pero unta di ra gyud manubra. So diring dapita paska na jung kusuga sa uwan o paska na jung hangina mga kalabs, pero mo na siya gingon smile gihapon. So ayan, pero thankful mi anak mga kalabs, wa jud mi na nga basa bisan ingana nakakusog ang ulan kay naa man mi payo. So mga taud-taud na pud mga kalabs, undang na pud ang ulan, so mao na to ni balik na pud si Papang kay nagtarong na pud siya sa mga pilapil aron dili magawas sulod ang mga tubig mga kalabs. Kana yang gipilapilan mga kalabs, mao na diha ang amuang seedbed area, kana ganing butangan nato og kanang similya mga kalabs. Guman ni Papang dito sa seedbed area ni adto na pud siya diri sa agianan nga pilapil aron matarong pud siya. Dili man pwede magawas sulod ang tubig mga kalabs, labi na og magkinahanglan ta og tubig o magpa-tractor ba or labi nagpadong na og pagpatanom. Labi na og gusto na jud nato og punduhan og tubig ang atong uma aron dili mahuton og tubig, mao na siya ang kinahanglan jud dili magawas ang tubig sa ato ang mga pilapil. So ingani ang kinabuhi sa mag-uma mga kalabs, labi na og land prep na jud siya mga kalabs. So ingani ka bisihar magtarong og kaning mga seedbed area, mga pilapil ug uban pa. So sa mga kaubanan namo diha nga mga farmers, laban lang jud ta ug ato jud suportahan ang ato ang mga bana, labi na sa mga asawa diha sa mga farmers. Laban lang tayo. So kay hapon naman mga kalabs, na auto pauli na gyud mi ni Papang. So anay ulan mga kalabs, lami na kaayo ang panahon. So happy farming mga labs. Laban lang tayo mga farmers. Love, love. Happy farming.